इनके उभय दल के निवेदन আছে যে কেন্দা করি টপিকটা সরবা সেথিকে চেষ্টা করবে। ধন্যবাদ। বায়ক গুরু পয়ার প্রমাণ করুছে মুন্ডারে মহিলা ক্ষীরে ধইলে লিম্বা কি মধুরা হেব অজ্ঞানী কো যেতে বুঝাই কহিলে মূর্খ কি পণ্ডিত হেব। ও দাদা অতি গর্ব করে গিয়ে তো মহিল সনদ ঋষভ গান্ধার বলছিল হেলে উতরাই পারলো হেই বহি থিটা কইতিলি পুরাণ জ্ঞান সঞ্চয় ছোটিয়া বহি শুদ্ধি ভাষার লেখা যাইছে কারা লেখিলা তোমারটি হেই আনসার উতরে নি পারলো। হ্যাঁ হ্যাঁ কেতে বেলে আজ্ঞা মই কইলি যে কৃষ্ণ নারী ছিলে পহলা কান কি দোকানে তোমারটা এই শুনবার তোমার গলতি মই কানে কইতিলি জগন্নাথ আর এবং লক্ষ্মীঙ্কর কথা পড়িছিলা তুমি যেন জিনিস কথা লাগুছ সেটা জগন্নাথ সংস্কৃতির মই প্রমাণ দেবি যে জগন্নাথ কেনতা পুরুষ এবং নারী কেনতা হইতিলি আজকে জ্ঞান আছে ভাই আছে কে হরিবংশ দ্বিতীয় খণ্ডর বিষয় করুছ খালি বলো রাজধারা যদি কথা পারবো কেতে বলে শুইব বলছে হেটা যারা সব ক্যান্সার পাবা হেকি দূরকে কাহি যাউছ তুমি বংশতি হচ্ছে জঙ্গলিঙ্গা বিষয় স্কন্দ পুরাণ পড়িছ কিনি এরা কাকে ভগবানই পাইলো যাইন ভগবান স্কন্দ পুরাণ তুমি প্রকৃতির সব জিনিস পাইনি পারো যেটা কি বড় দেব জগন্নাথর কথা যদি তাঙ্কর পূজারি যে যে অছন্তে হেরি মানে তাঙ্কর সঙ্গে যদি বসবো হেলে কিছু কিছু জ্ঞান পাই পারবো বহুত জিনিস হচ্ছে জঙ্গলিঙ্গার তুমি খালি চেষ্টা খালি কেনতা আসুছে না দেখো এখানে এ পিলে হর হসি হসি বিভক্ত হইব জানা যুদ্ধ কিরতে জড়া জড়া হর হসি হসি বিভক্ত হইব জানা যুদ্ধ কিরতে জড়া हरे देखिले मुद्गर ब्रह्मा हरि हरा देखिले ये पिले क्या बोलছে अरे होई जीवु बाट बड़ा तुमके देखि के कीर्तनटा नउछे हां हां खाली डांस नाच देले कीर्तन ना हे जाय आ लुहा बजा तो केते बेला भी नहीं है हमर बंद नहीं हैला है जन जन गीत मने गाउछो विश्व मने उतारो खाली लारे खाली पतन घटा तो मोटा পাতাল ঘটা বাইরে টাইম বলাই দেলা যে উছলি গেলা अरे वैष्णव जाति ना गुना तमे कलंक आमे जेनटा पूजा करूछु ना असला के तमे पूजा करछो खोलो गुना ब्रह्म जेनटा की भगवान तांको तमे गुण का करूछो हो दादा ব্রহ্মরূপম লাবণ্য রস মাধুরী माधुरी গুণ সমাজ উত্তম গঙ্গায় নমো নমঃ नमो नमः তুই সুচু বলে তোর কেতে বুদ্ধি আছে কেড়ে বাহাক কত आया आपण माने देखु आमे चाली जाउथुबा अजान पर जाउदी काहाके गुटा गोड़ बाजी गेला विष्णु बोले के जो हाथ करछु हो दादा इटा सभा मंडली रे तमे दुई लोग ठिया पर ऊपर ठिया होछो तमर गुरु एते शिक्षा दैछो अति লাগি মই কইছি জিতু বাবু মৃদঙ্গ বজ্জন জানি যে মৃদঙ্গ বজান্তি বজান্তি এ কপিলা ধনুবদ্ধ সে করন্তি করন্তি বইলা নাথ ডলারে মারিলে জেনে দোষ সেই অপরাধ হইয়ার বংশ যায় না সব বলছে জীব জীব চেষ্টা কর तमे केते केते श्लोक पढिछ तमे चाहिथिले मुई प्रथम पर्यायर कथा माने कहितली हे कथा काटी पाइती तो तमे हे पिले हे डेडू साप कीते की बफा उभय दल के अनुरोध फिर अछि हमर कमिटी तरफ फिर हम उडा प्रश्नटे अछि ठीक है एपरी फूल एंदा फूल रा ना कहबे जेंटा कि के पासी से फूल का पासी नहीं है
फूल बासी नहीं होए बासी नहीं है आज्ञा जहाँ नहीं तार उत्तर लास्ट पीरियड रे हम कमिटी बंधु अछि माने उत्तर लास्ट पीरियड हमर द्वारा जिन्ना हवा आज्ञा चेष्टा कर नहीं हले किसी কথা के हमर हां पुरस्कार फेर दिए छै ए बाबू केहू सब के फोड़ा देखलानु जे मोर पीरो ना देख पाइने आउ का बोलु छे हे घुसुरी की खाए छे ना खाली गर्व कर चालछ दादा तमे विश्वविद्यालय छाड़ुथिली हेनु जदी धरि पाइ दित मध्य प्रदेश चलते गले जंघा बड़ देबो सेनु भई पाली के केता असले सुंदरगढ़ किछि किछि नि हो दादा खाली रास्ता कथा पारो तम आसु आसु भले पढ़ी पढ़िछ हरिवंशर द्वितीय खंड खाली से स्वर बनाबाती लागिछन हे गंडुकी नदी न भासु थौ तमे खाली चालनी धरि के छानु थौ बोलबे प्रेम से भजन गीत गुटे हेले गाउछ हे भजन गीत गाबी हेले समलपुरी टाइप रो थुआ लेख बोलबे प्रेम से हे बोली इच्छा माया संसार हरि नाम होई विभोर हे फूल बिछ माया संसार हरि नाम होई विभोर हरे नाचे गौर नाचे गौर नदिया हुए कुछ नाचे गौर नाचे मोर दादा गुटे श्लोक पढ़िथिले शैले शैलेन माणिक्य मुक्ति कांडम गजे गजे साधव रुहाई सर्वत्र चंद नाम नवन बने ओ दादा बही पढ़िथिलो कि सुंघी के आसिथिलो साधव रुहाई सर्वत्र सबु जगह ने साधु व्यक्ति देखा निजन बोलथिलो प्रकृतिर बही रे अनुवाद करा अछि सबु जगह ने धनी व्यक्ति देखा निजन हे बही पढ़ो पहला हे के उच्चारण करूछ सुनिकरी परिवेशन नै करो ए पिले केनता सुचे अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल रे हरि बोल रे धन्य तुम भांग चाहानी तते गढ़ी छी के उंधड़ी हासु थिलु महल अधिकुले तते पानी रोड़ छी छाणी बोल छी आउ दुई चारटा साइड वाल ढापी हे जो आ खाली मारी बस मोबाइल पे हमरटा साला तमर सहदेव गाड़ी लगला न बोलछु केनता होउ छे दा एले हे भूली मिछा माया तारा हे भूली मिछा माया तारा हे भूली मिछा माया तारा हरि नाम होई विभोरा ये पिले हरे
করম জানিকি ফল বেশি না হেবু দুঃখ মনাবে না যেনতেই কর্ম করব হেনতেই ফল পাইব বেদ শাস্ত্র যদি বুঝি নি পারুছ হেতু বের কেন আসুছে হে পিলে ও ভিখারি কো যদি ভিক দেহি না পারুছ ভিখারি কো যদি ভিক দেহি না পারুছ ভিখারি কে যদি আমি ভিক উঠে দেই না পারমা আরে থাল হতার ভাঙ্গ নাহি থাল হতার ভাঙ্গ নাহি কলিপদ কা বলুছে আউ বেদ শাস্ত্র যদি তুমি বুঝি না পারুছ বেদ শাস্ত্র যদি তুমি বুঝি না পারুছ বেদ শাস্ত্র যদি তুমি বুঝি না পারুছ আরে নিধাতার কহর নাহি নিধাতার কহর নাহি কেনতা আসুছে কথা মানে খালি দেখো তোমার কথা মানে যেটা পাদর বিবাদ হবা বলছিলি তোমার গুটে গুটে করে কথা কইছিলি হ্যাঁ হ্যাঁ মুই গুটে কথা কইছিলি এই মধ্য মণ্ডল দেবতা কে কে বলছিলি হ্যাঁ হ্যাঁ বাউরে গুরু ব্রাহ্মণ মাতা পিতা এ চারি হউছন্তি মধ্যর দেবতা বলছিলি হেলে সেই ভাগবত রে অতি বড়ি জগন্নাথ দাস কলম করলে কা বলে গরি মুন্ডরে পরিণাম প্রমাণ গুরু ব্রাহ্মণ ফের ছদ বল মাতা পিতা তো হউছ ফের কেনতা গুরু ব্রাহ্মণ কর মুড়কে ছেদ বল মহা উড়লে বুঝি পারলে জীব শাস্ত্র ভাগবত কে ঢুকো হেলে জানবো হে পিলে শুনো তো জিতু বাবু কেন তো প্রশ্ন করিছ হ্যাঁ যে কেন ফুল বাসিনি হে কেন পুষ্প বাসিনী হয় যে নামে জানি তুমি সেটা কম যে ধ্যান দেবে মোর দর্শক মণ্ডলী যে পুষ্প তো অনেক প্রকার আছে আজ্ঞা যে ফুল ফুটলে ফের তুলুন কি বাসি হেবাসি ভগবান কর পাখে অর্পণ করলে সেটা বাসি হেলা যে এন্না গুটে পুষ্প আছে আজ্ঞা যেন লাগি মাতাঙ্ক গর্ভরে আছে যে গুটে সন্তান যে দেবেলে জাত হেসি ও প্রকৃষ্টিত পদ্ম প্রকৃষ্টিত হেসি সে মাতাঙ্কর গর্ভরে গুটে ফুল রয়েছে পদ্ম পাখুড়া যেটা গুটে কহ যাচ্ছে সেইটা আজ্ঞা মোর যদি উত্তর ভুল থিবা বেলে ক্ষমা করবে হে পিলে হরে গ্রামে গ্রামে বুলি বহলি হরে কৃষ্ণ হরে রাম শিব ভাব গ্রামে গ্রামে বুলি মিছা হারা সংসার হরি নামে হই বিভোর বুলি মিছা হারা সংসার হরি নামে হই বিভোর কেতেটা সম্বলপুরি গলান দেখো বিশ্বজি খালি উত্তর কহুতিলি আজ্ঞা হ্যাঁ সম্বলপুরি যদি ছাড়ি দেব সরি গেল তুমি তোলে থাইকে মুহে বলছো যেতেবেলে পুষ্প ফুটছি ভাই মাতা রজর পিতাঙ্গ ব্রহ্মজিসি সেতেবেলে সে পুষ্প ফুটছি 10 মাস 10 দিন দি সেতির আনসার মিলছি হাতকি দিন জাগর সে পুষ্প ফুটি করি রয়েছি সেনো ব্রহ্ম বিন্দু যেতে বলে বুঝি পারুছ কথা যেতে ভিতর কে ঢুকলি ন যে চিন্তা করো তোমার কেন ফুল है যে ফুটুন বা কেতে দিন জাগর তুমি ফিরিস্তি রখবো যে দেখো বলবে প্রেম সে আরে ধন ঋষি চুকে না নীল রতন মধন নীল রতন
रपिले आउ का बोलुछे अरे काई जमाली मोर बहत धारी काई जमाली मोर बहत धारी कुल काली जानी गलना धना नीला रातना धना नीला रातना अरे सुरुखी बसुकिया जन नहीं पारे मन छाड़ी बारू विषय करी बुरायन भूल क्षमा देव हे दिलगणा पुराण मधरे जहाँ लेखा अच्छी अरे गोटी गोटी करी कथा कहू अच्छी अच्छी बाबू रे विश्वनगरी केन रखिथिला जेतेबेले जारा सबर जाइछे बाबू कृष्ण भगवान शरण करिछन बाबू कृष्णंकर पयर को देखिकरी जारा सबर बाबू मृग भाबी करी बाबू तांकू सर प्रहार करिछे बाबू सेई सबर जाइकरी बाबू कृष्णंकर पयरे बाजिछे हा हा सेनु जारा सबर जाइछन बाबू से भगवान को देखिछन जे मुई काना करली मोर हाथ कर्म केनता हैला बोले तो कृष्ण जवाब दे छन बाबू इडा तुमार भल नहे इडा पूर्व जन्मर जन पाप करथिली तार कर्म भुगु छा बोले बाबू हा मध्य मंडल रे मानव देह धरी देवता हैला मध्य मरई बोलछे बाबू हा तो इधर कर्म बाबू कर्म अनुଯାयी भी फल पाउछे हेले गुटे काम करो ए बाबू का कहले अरे सुड़ा है सहारा पंचु पांडव कर पाके गले बाबू हां से पांडव गण को पांडव गण हकु अरे पांडव गण हकु बाबू रे सही पांडव गण के बाबू हां से कृष्णंकर जन कथा मना है छे बाबू अब देले जे तांकू कहि हो देले तांकू कहि
କରୁଛନ୍ ସହଦେବ ସେ ସବୁ କଥାକେ ଜାଣି ସାଇଥିଲେ ନ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନକେ ମନା କରୁଛନ୍ ସେନେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ନାଇଁ ଯାଅ ତମେ ଯଦି ଯିବ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆଉ ନାଇଁ ରହ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ବାବୁ ହେଲେ ବାବୁ ଅର୍ଜୁନ ନାଇଁ ମାনବା ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ ବାବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଖକେ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧରି ପଡୁଛେ যেহেতু বাবু নিজের পুয়া ভলিয়া বাবু অর্জুনকে বুঝাইকে সব বিদ্যা বনাবি দেইছিলে বাবু কৃষ্ণ ঠাকুর আজ তাঙ্কর অবস্থাকে দেখিকি বাবু অর্জুন আখির অশ্রু ঝরি পড়ুছে বাবু হেলে বাবু অর্জুনকে কৃষ্ণ কহুছ হে শুণ আহে তুমি অর্জুন बाबू रे हे अर्जुन मोर पानी के सुना बोले आ मोर पयर रे जेन सरटा लागी छे आ दिया दे हे बाहर पानी दिया दे हे बाहर पानी जदी बाबू কুসুরামকু যদি অর্জুন যদি না ছিবে হেলে তাকু যে বিদ্যা প্রদান করিছিলে সে বিদ্যাকে কৃষ্ণ নেই নাই পারন বাবু তেণু করি আদি মায়া করিছন বাবু কৃষ্ণ এবং সে অর্জুনকু তীর ঘিচিকে কহিছ যেতেবেলে অর্জুন বাবু সে তীরকে ঘিচি যাইছ কৃষ্ণ ভগবান দেহ ত্যাগ করিছ ও দাদা ইনা ফের গুটে সন্দেহ রহিলা ভগবান কৃষ্ণ কেবে দেহ ত্যাগ করিছিলে ये पीले पीला माने वो महफिल रे गरम करी लाबा ना बुझलु खूब पेलो सितिल्ला लागु छे असबा हमर बड़ भाई तो कांडा बहा का के बुहकिए जे मुई जानि ने पल्ली ना बुझलो केनसी तिर उत्तर हले तो के कांडा गुटे हेले कहतो हो दादा जे सेटा इलोक के बेले भल लागता असबा ये पीले गुटे बैद्य असबा केंदा छे किरच्चो धोनी किरच्चो रंगे किदिली किदा केत्री किदा ना दे मृडु झुम मृडु धाधा किरच्चो जन ना चलती राधा चुमुरु चुमुगु चुमु ताती तोरगड़ ताक धे राधा नृत्यंती बैला बाबू का हैला मुस्लिम हैं हवा ये सामान पल्ला न उड़ावे ये पीले असवा बैद्य আসো केंदा छे বতরে बतरे बैला ইকোট কে নি হেলা খালি जेन्ना मुह कहबा हेटा हातो बेर कहबा হ্যাঁ मोर बड़ भाई गुडा घिचियान बाद्य बजाउथिले घिचियान परे असवा बाद्य আসো ये पीले गुडा चटनी दे आबा বেশ केंदा छे বতরে घिचा तोरगड़ा पिटाता গীতা তোর বেটা দান घिचा तोरगड़ा पिटाता গীতা তোর বেটা দান और पुता के घिचियान बोलबा তোর পুতাকে গেছিয়া और पुता के घिचियान তোর পুতাকে গেছিয়া तुही आने दुई दुईटा तीन तीनटा बोलबा
দুই আরে দুই দুইটা তিনটা চারাক চারাক প্রাট প্রাট পতি ঘুষত আসো জলদি জলদি আসবা ও ও আছে আর কাম বলছে আর কাম বলছে কাম বলছে কেবে কহব সে নারী মানে গাধী জি চন্টা এ বাবু আর শুই কিরি হ্যাঁ খালি শুই শুই বজাবো ছাড়ি আস কিছু কিছু নাই কেতে কোয়ালিটি রতে জনা বাবু রে মোর দাদাকে সন্দেহ রখিছিলি কেন কেন পশু পক্ষী নু কেন স্বরমে উচ্চারণ হিতলা বলছিলি ও না ফার্স্ট হচ্ছে সরজ যেটা কি ময়ূর ময়ূররু সরজ যেটা কি সা বহি দেখাবি সরজ ময়ূর চাতক সরজ ঋষভ গলা দুইটা কহিলি 3 নম্বর প্লট উঠাও ফে আর গোটে কথা আমার বড় ভাই কহুতিলে যে কৃষ্ণ কেতেবেলে নারী কহিলি ও দাদা জগন্নাথর কথা কইতিলি জগন্নাথ সংস্কৃতিরে গোটে পদে লেখলে কবি কানা জানিছ নারী মধ্যে নারী মোহি পুরুষে পুরুষ বলাই এমনতে মোর অনেক রূপ ন জানতি মোহি মোর রূপ ওটা বুঝলো জগন্নাথে জগন্নাথ মোহি অর্ধে অন্ডিরা অর্ধে মাই বলা জগন্নাথ স্তুতিরে লেখা হইছে পড়ভ যদি জানিছ বলে তুমি যেন প্রশ্ন করিছিল উত্তর এইটা বুঝি পারলো যে দিনে জগন্নাথ ভগবান গর্ভবতী এসন গর্ভ গর্ভ বুঝি পারুছ তো সেটা ফের কেন দিন হলে কহব উত্তর আর নি জানবো হলে আরো প্রিয়রে মুই কহবি যে মা মানে গর্ভ যেতেবেলে গর্ভবতী এসন আজ্ঞা অনেক প্রকারের উৎস করছন হেতেবেলে জগন্নাথ মহাপ্রভু যেতেবেলে গর্ভ স্থাপনা আছে তাঙ্কর সেমনে কেন উৎস